अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। इस्लामाबाद में सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा कि 14 अप्रैल के बाद मुल्क में LNG दस्तयाब नहीं होगी, जिसके बाद अप्रैल में पावर सेक्टर की गैस ज़रूरत पूरी नहीं कर सकेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम का अजलास सेनेटर मंजूर अहमद की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और दस्तयाबी का जायजा लिया गया। अजलास में सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुतासिर हुई है। पाकिस्तान को तकरीबन 70% पेट्रोलियम मसनूआत मशरिक़ वस्ता से हासिल होती है, जबकि आम हालात में अरब ममालिक से तेल 4 से 5 दिन में पाकिस्तान पहुंच जाता है, लेकिन इस वक्त जहाज़ों की आमदोरफ्त मुतासिर है। राजनपुर में ईद करीब आते ही दुकानदार महंगाई का शिकवा करते नजर आते हैं। ऐसे ही एक दुकान पर मौजूद है हमारे नुमाइंदा आबिद हुसैन जतोई। जी आबिद, क्या कहना है दुकानदारों का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजनपुर का नवा इलाका कोट मिठन में। अगर बात की जाए पिछली ईद की निस्बत, तो इस ईद पर महंगाई के क्या असरात है। इस वक्त मैं एक दुकान शॉपिंग हॉल पर मौजूद हूँ, दुकानदार से अहवाल जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे आप इस ईद के हवाले से? जी, पहले तो आपका शुक्रिया, आप भी हम तशरीफ़ लाए। आप देख सकते हैं जो पिछले साल की निस्बत इस साल रश ना होने के बराबर है। कस्टमर आते हैं और रेट सुनकर वापस चले जाते हैं। तो हुकूमत वक्त से हमारी गुजारिश है कि बिजली के नरखों में कमी की जाए। हमारे अखराजात ज़्यादा हैं और हमारी आमदनी ना होने के बराबर है। और जो हम सामान वगैरह ख़रीदते हैं बाज़ार से, जो पीछे से आता था, वो भी इंतहाई ट्रांसपोर्ट की वजह से, डीज़ल की महंगाई की वजह से रेट बहुत महंगे हैं और कस्टमर इसलिए रेट सुन के ही वापस चले जाते हैं। हम खुद परेशान हैं, तो हुकूमत वक्त से अपील है कि इस पर नज़रसानी की जाए। जी बिल्कुल, दुकानदार का यही कहना था कि डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई जो महंगाई है वो हमारी दुकानों पर भी असरात छोड़ कर गई है। मुजफ्फरगढ़ जतोई के थाना शहर सुल्तान मोजा मखौल बस्ती में रात की तारीकी में चंद लोगों ने धावत बोलकर खातून को अगवा करने की कोशिश। शोर पर एक शख्स पकड़ा गया। थाना शहर सुल्तान मोजा मखौल के रहायशी अब्दुल रशीद सियाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी बेटी की चंद साल कबल शादी हुई। ससुराल ने कुछ अर्सा अपने यहाँ रखने के बाद इसे तलाक दे दी और ज़बरदस्ती हक महर में लिखे गए तमाम मुतालबात लिखवा कर भेज दिया। शोहर बीवी की जान का दुश्मन बन गया। चंद अफराद के साथ अपने ससुराल जाकर बीवी को अगवा करने लगा। शोर पर अहले इलाका इकट्ठे हो गए। एक शख्स को पकड़ लिया। पुलिस मौका पर पहुंचकर शोहर और इसके वालिद को गिरफ्तार करके ले गए और मुलजिम के साथ हवालात में बंद कर दिया। बादशाह मुलजिम को रिहा कर दिया गया। खातून के अहले खाना का कहना है कि पुलिस ने कार्रवाई करने से गुरेज कर दिया है। मुतासरा खातून ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से इंसाफ की अपील कर दी। मेरा नाम अब्दुल रशीद है, मैं कोई मकवालदा रही मेरा रिश्ता थिया अल्लाहबादी वस्ते उतना दूसरा 4 साल के बाद 4.5 साल के बाद यानी कि मेरी मिट्टी को उन्हें 420 किते ने खाली कागज पे अंगूठे लगा के मेरी बेगम भी उठे कर गई है। उन्होंने को भी ढक के खाली कागज पे अंगूठे लगा के उनको जना न भजा छोड़े ने आके मन अच्छा ते अग वाला सा दावा सा दी से असा जले दावा सके उन्हें वाला वो आके भी साढ़े को तलाक घन दी वो लिख के दी जज साहब नहीं मनिया उनको सा वीडियो निकाली वो साढ़े को वीडियो है थी माजी। अच्छा जज साहब ने नहीं मनिया वल दोबारा वो बंदे घन आई कोई 4 दफ़ा बंदे घन के आए थे साढ़े घर। मैं थाने से दरखास्त दी है वल उन्हें आके यार अगा ना आसी उनका चाचा है वकील अबू बकर भुट्टा। अच्छा ते अगर ना आसी तू दरखास्त चाह गए मैं गरीब बंदा मैं शर पसंद का नहीं मैं वापसी चाह के दी दरखास्त। अच्छा उस बाद हुण 4 बंदे घिन के आ गए कार दे उत्ते रात दे 8 बजे मेको आके ने भी फैसला है तू उठई करा मैं उठा बैठा रह गया मैं वापसी वाल आया मैं भी घर मौजूद हाँ। बाद वो आ गए था 4 बंदे घिनते मेरी बेटी को मारा जरा कि उन्हें फैसले दे विच तलाक लिख दी है ठीक है ना। अच्छा ते उस बाद वो आ गई थी फिर वो वेला थे बस्तिया बेहरे वाले सारे भाग गए। एक बंदे को सब पकड़ भी देते 4 कार बैठे बचन पे वो मैं असले समेत था। अच्छा मेरी हूँ इतना फुर्सत क्या नहीं मैं गरीब बंदा मेरी इतना फुर्सत क्या नहीं कि मैं कहना लड़ाई भिड़ाई करा या मैं कहना ये करा मैं चुप कर बैठ गया। 1 बजे कॉल की 1 बजे कॉल की पुलिस वाले आए उठा कर वहाँ चाहते नहीं मौके दे उनको रस्ते के आए उन्हें कॉल शाल करवाइए बंदे जाबे रहनो IPMN की कॉल करवाइए ने उन्हें मुझे छोड़ दी
میں دوبارہ ون پہ کال کر کے میں کہ سر میرا ملزم یہ ذرا چھوڑ ہی کنے پہلے بھی میں دسیا باچا میں میرے کلے آئے مارا نندن ساتھ اچھا والوں نے بلا دوبارہ انہیں آ کے رہے ہی دے ہوتے اسا کال کریں دے پیسے ولا انہیں پکڑ کی دے ولا میں کو نال چاہیے اتنا جلے چاہیے رات 1:30 بجے چھوڑے نے ڈھاکری تے نے میں کو بھی ہوں کو بھی رات دے تقریباً 1:30 بجے انہیں دا فون آیا ان کو چھوڑ دیتے نے میں کو بعد اس کٹ دینے والا میں کو چھوڑ دیتے نے آخر کال والا بھی 3 بجے میں ولا گیا وال میری کوئی نہیں سنی میں درخواست دیتی ہے میری کوئی نہیں سنی گئی میں وال ایس ڈی صاحب کو درخواست دیتی ہے ڈی ایس پی صاحب کلے پہنچ گئے اتنا جرا نا انہیں میں کو ڈی ایس پی صاحب کے ونجو باسر سلطان ہے جرا نا یہ کرے سی فیصلہ کرے سی تو قبول کرے سے فیصلے اجا تک انہیں کوئی فیصلہ کا نہیں کیا میرے کو کوئی سدا کا نہیں کیا میں بھاج بھاجتے ہوں ڈی نہ کھڑ کیا تھانے تے وینا تو یہ میرے کو ہاتھ دڑ کے دینا یہ لہٰذا مہربانی تھی ونجے کوئی میرا کوئی انصاف کیا ونجے میرا کل کو کوئی بندہ مار ونجے چھوارن میرے دو اغوا کر گنن بال کو مار ونجن میں کو مار ونجن پہلے بھی 5 دیہڑے دھمکیاں دینا رہ گئے دھمکی کے علاوہ بعد جائے اٹھا کر میں آر پی او صاحب ڈی جی خان میں ایس پی صاحب کو اپیل کرنا اے جی پنجاب صاحب کو اپیل کرنا لیکن میرا ایکشن کتا ونجے میں غریب بندہ اتھا کر میں کو نہ اتھا عدالت نہیں پجانے نے ہتھوں میں الٹا میں کو ڈھکوا کھڑنے اتھا کر سارا موضع گواہ ہے سر میں دسو کیڑے ونجا معروف کاروباری اور سماجی شخصیت اور رائل سیلیبریشن کے حال کے سی ای او ریحان نعیم صدیقی کی جانب سے معززین شہر کے اعزاز میں پرتکلف افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا جس میں سیاسی سماجی کاروباری اور صحافتی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی تقریب میں انجمن تاجران لاہور کے سیکرٹری جنرل اور شاہدرہ تاجر بورڈ کے صدر میاں خلیل چیئرمین پریس کلب فیروز والا فدا محمد فدا صدر آصف حسین بھٹی جنرل سیکرٹری اور صاحبزادہ محمد سلیمان خان ورلڈ سنوکر چیمپئن محمد آصف ڈسیبل سنوکر چیمپئن شہزاد بٹ سی ای او تاج محل شادی حال میاں نصیر صدر فیروز والا بار ایسوسی ایشن وارث علی بھٹی سابق ناظم محمد افضل بھولا پولیٹیکل سیکرٹری ایم پی اے پی پی 145 رفاقت واہلا ایڈوکیٹ عثمان واہلا سید ارشد علی شاہ اور عمران صدیقی سمیت دیگر معززین نے شرکت کی افطار سے قبل مذہبی شخصیات نے روزے کی اہمیت اور فضیلت پر روشنی ڈالی جبکہ افطار کے بعد مہمانوں کے لیے پرتکلف کھانوں کا اہتمام بھی کیا گیا شوکان نے ریحان نعیم صدیقی کی جانب سے منعقدہ افطار ڈنر کو سراہتے ہوئے کہا کہ شاہدرہ میں قائم رائل سیلیبریشن ہال جدید طرز کی سہولیات سے آراستہ اور ایک ورلڈ کلاس ہال ہے جو علاقے کی ترقی اور خوشحالی کا آغاز ہے ڈیرہ غازی خان میں عید کے قریب آتے ہی پیرا فورس متحرک ہو گئی انفورسمنٹ انسپیکٹر ہزر حیات کا کہنا ہے کہ ناجائز منافع خوروں اور تجاوزات کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی اور خلاف ورزی کرنے والوں کو بھاری جرمانے کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ عید کے موقع پر عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی 5000 فائن کیا 5000 جی یہ ہمارے جو صاحب ہیں اس بازار میں نا ان کو بار بار ان کو وارننگ دی گئی ہے کوئی 3 دن پہلے ان کے جو ایکسٹینشن باہر لگی ہوئی تھی ان کو کہا ہے ہم نے بڑی پیار محبت سے کہ سر اس کو آپ ہٹا لیں اتار لیں انہوں نے کہا سر ہم ہٹا لیتے ہیں انہوں نے ہٹا لیا موقع پہ نیکسٹ ڈے پھر ہم یہاں سے گزرے پھر ان کی ایکسٹینشن لگی ہوئی تھی ہم نے کہا یار آپ لوگ اپنے آپ کو یہ فائن وغیرہ کروانے کے انتظار میں ہیں تو بتائیں فائن کرتے ہیں ہٹا دیں اس کو میں نے کہا نہیں سر ہم ہٹا لیتے ہیں ہم نے کہا چلو ہٹا لو کوئی فائن نہیں ہے کوئی کروائی نہیں انہوں نے پھر ہٹا لیا اب آگے آئے ہیں اس ایکسٹینشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی ساتھ میں بڑھ گئی ہے مطلب رعایت کرنے کا یا ان کو بار بار چانس دینے کا وہ بجائے سیکھنے کے اور چیزوں کو کور میں کنٹرول کرنے کے انہوں نے ایکسٹرا ایکسٹینشن اور روڈ پہ لگا ڈالی ہے لہٰذا ان کو جو فائن ہے وہ ان کو یہ ریپیٹڈ اوفینڈرز ہیں ان کو فائن کرنا ضروری ہے تاکہ یہ پھر اپنا ہاتھ میں رکھیں اور نظام سارا چلتا ہے یہ موٹر سائیکلیں جو نہیں یہ موٹر سائیکلیں جو ہیں جو رینڈم ہوتی ہیں ویسے ہم ان کو ہٹاتے رہتے ہیں ویسے یہ پارکنگ کا کام موٹر سائیکلوں کا ٹریفک پولیس کے اندر کا کام ہے لیکن ہم پھر بھی کیونکہ ہم چل رہے ہیں کام کر رہے ہیں تو جو بھی یہ رف موٹر سائیکل رینڈم عوام ٹھہرا کے جب ان کو کہتے ہیں گاہک کو بلا کے کہ یار اپنی بائک سیدھی کر لو وہ سیدھی کر لیتے ہیں اکثر کوئی وہ نہیں کرتے ان پہ بھی ہم ساتھ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اچھا یہ جو ریڑیاں لگی ہوئی ہیں جی یہ جو درمیان میں جی یہ جو درمیان میں لگا ہوا یہ ڈی سی صاحب کی طرف سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ان کو پرمیشن ہے اس پرمیشن کے اندر یہ یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں یہ پراپر پرمیشن کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں وداؤٹ پرمیشن تو کوئی بھی کہیں پہ نہیں ٹھہر سکتا شہریوں اور دکانداروں کے لیے پیغام سر شہریوں اور دکانداروں کے لیے بڑا سادہ اور سمپل سا پیغام ہے رمضان شریف چل رہا ہے
کوشش کریں بازاروں میں اب رش ویسے بھی زیادہ ہے، اپنے سٹالز دکانوں سے باہر نہ لگائیں، جن جگہوں پہ آپ کو منع ہے وہ باہر نہ لگائیں، آپ کنٹرول کریں تاکہ ٹریفک ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں تاکہ ٹریفک کی روانی بہتر رہے۔ دوسرا، پرائس کنٹرول کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ جن دکانداروں کے پاس اسینشیل کموڈیٹیز، پھل فروٹ سبزیاں یہ چیزیں موجود ہیں، وہ بھی اپنی آفیشیل جو گورنمنٹ کے نوٹیفائڈ ریٹس ہیں ان پہ سیل کریں تاکہ وہ بھی اپنے عید کی جو ان کی کمائی ہے اپنے پاس رکھیں، اپنے گھر لے کے جائیں، بچوں کو کھلائیں، ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ ہو تاکہ وہ سرکاری ریٹ پہ ہر چیز بیچیں، خوش رہیں، آباد رہیں، سارے ہنستے مسکراتے رہیں۔ جزاک اللہ جناب، خوش رہیں۔ شکر گڑھ میں عید الفطر کے موقع پر شہریوں کو بروقت اور مؤثر ایمرجنسی سروسز فراہم کرنے کے پیش نظر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر اورنگزیب پنجاب ایمرجنسی سروس 1122 نارووال کے تمام ریسکیو کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی۔ عید کے موقع پر کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلع بھر میں ریسکیو جوان ہائی الرٹ رہیں گے۔ ریسکیو 1122 کے جوان ضلع کی تینوں تحصیلوں نارووال، ظفروال اور شکر گڑھ میں عید الفطر کے بڑے اجتماعات اور اہم مقامات پر خصوصی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ مختلف مقامات پر عارضی ریسکیو پوسٹیں بھی قائم کی جائیں گی تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں فوری رسپانس فراہم کیا جا سکے اور شہریوں کو بروقت امداد مہیا کی جا سکے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ریسکیو جوانوں کے ساتھ ساتھ ریسکیو اسکاؤٹ بھی عید کے موقع پر اپنی خدمات انجام دیں گے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی چکوال نے غیر معیاری خوراک کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 480 لیٹر غیر معیاری مینگو فلیور جوس طلب کر دیا۔ یہ کارروائی ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی کی خصوصی ہدایات پر ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن فوڈ اتھارٹی چکوال مہتاب خان کی نگرانی میں کی گئی، جس کے دوران پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں نے شہر کے مختلف اسٹورز اور کریانہ شاپس پر اچانک چیکنگ کی۔ چیکنگ کے دوران ایک ڈسٹریبیوشن پوائنٹ سے 480 لیٹر مینگو فلیور جوس برآمد کیا گیا، جسے فوری طور پر قبضے میں لے لیا گیا۔ لیبارٹری تجزیہ رپورٹ کے مطابق مذکورہ جوس پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مقرر کردہ معیارات پر پورا نہیں اترا، جبکہ اس میں ٹوٹل سالبل سالڈز کی مقدار بھی مقررہ حد سے کم پائی گئی، جس کی بنیاد پر اسے سب اسٹینڈرڈ قرار دے دیا گیا۔ رحیم یار خان کے چک 125 میں عمارت کی چھت سے گرنے کا افسوسناک واقعہ، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی امدادی رقم لینے آئی خواتین حادثے کا شکار۔ چھت گرنے کے واقعے میں متعدد خواتین کے جاں بحق اور زخمی ہونے کا خدشہ، ریسکیو ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر شیخ زاید ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو فوری طلب کر لیا گیا۔ ریسکیو 1122 ایدھی اور دیگر امدادی اداروں کی ٹیمیں موقع پر موجود، زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر انور ریسکیو آپریشن کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ مکمل طور پر متحرک، ضلع انتظامیہ کی جانب سے زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے اور واقعے کی تحقیقات کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ لاہور گنگا رام ہسپتال نیورو سرجری وارڈ میں اچانک چھت کی سیلنگ گرنے سے وارڈ میں افراتفری پھیل گئی۔ ہسپتال عملے نے فوری طور پر صورتحال کو سنبھالتے ہوئے ملبہ ہٹا کر صفائی کا عمل شروع کر دیا۔ خوش قسمتی سے واقعے میں کسی مریض یا عملے کے زخمی ہونے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی، تاہم اس واقعے نے ہسپتال میں انسپیکشن کے معیارات پر سوال کھڑے کر دیے۔ اگر حادثہ سنگین نوعیت اختیار کر لیتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ انتظامیہ کے مطابق واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ عید کی تیاری ہو اور سندھی ٹوپی نہ ہو، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مزید جانتے ہیں نواب علی لانگھا سے، جو اس وقت جیکب آباد میں موجود ہیں۔ جی نواب علی۔ سندھی ٹوپی سندھ کی ثقافت کا اہم حصہ ہے، اس لیے کسی بھی خوشی کے موقع پر سندھ کے لوگ سندھی ٹوپی ضرور پہنتے ہیں، اور خاص طور پر سندھی ٹوپی عید پر پہنی جاتی ہے۔ سندھی ٹوپی رنگ برنگے دھاگے اور شیشوں میں خوبصورت ڈیزائن سے تیار کی جاتی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عید کے دن وہ سندھی ٹوپی پہن کر خوشی محسوس کرتے ہیں، اور یہ سندھ کی ثقافت کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ میں ہماری عید الفطر کی عید ہے، جیسے ہم نئے کپڑے لیتے ہیں، جیسے نئے جوتے لیتے ہیں، ایسے ہم اپنی سندھ کی ثقافت جو ٹوپی بھی لیتے ہیں۔ ٹوپی کے سوا عید نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس لیے جو آپ دیکھیں جیکب آباد کے اندر ہر چیز جائیں جدھر بھی دیکھیں گے آپ کو ٹوپی لینے والے بندے نظر آئیں گے، ٹوپی لیتے ہیں۔ ہم اس کو اپنی ثقافت کو بھی اپنی اجاگر کرتے ہیں، عید کے دن پہن کر دنیا کو بتاتے ہیں بھائی ہم سندھی ہیں، سندھی یہ ثقافت پہنتے ہیں۔ یہ ٹوپی ہمارا قدیمی ثقافتی ورثہ ہے، 5000 سال پرانی ہماری تہذیب ہے۔ اس لیے ہم جو بھی عید مناتے ہیں تو ہم یہ ٹوپیاں اپنے نہیں لیتے ہیں، ہم خود بھی لیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی لیتے ہیں، اپنے جو بڑے ہیں انہوں کو بھی یہ ٹوپیاں لے کے دیتے ہیں۔ ٹوپی لینے سندھی ٹوپی، کیونکہ ہم سندھیوں کی اور بلوچوں کی یہی ثقافت ہے، ہم خود بھی پہنتے ہیں اور جو اپنے عزیز ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، ان کے بھی لیے خرید کرتے ہیں۔ یہ
दुकानदारों का कहना है कि ईद के दिनों में सिंधी टोपी ईद की खरीद और फरोख्त में इजाफा बढ़ जाता है। लोग न सिर्फ अपने लिए बल्कि अंदरूनी बैरूनी मालिक में रहने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों को तोहफे के तौर पर भेजने के लिए खरीदते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज़ को, भाई ईद है, 2 दिन 4 दिन पड़े हुए ईद में, ये अपने लिए अपने दोस्तों के लिए सिंधी टोपी लेते हैं। पाकिस्तान से बाहर मुल्कों, पहले तो पाकिस्तान में चलती थी, सिंध बलोचिस्तान में चलती थी, अब पूरी दुनिया में चल रही है। जिधर देखो भाई सिंधी की टोपी की इतनी उजागर हो चुकी है, जो सिंधी टोपी ईद में नहीं पहनते बोल रहे हैं हमारी ईद ही नहीं हो रही है। ईद की वजह, टोपी की वजह से बोलते हैं भाई हमारी ईद भी सफल हुई। सिंधी टोपी 500 रुपए से लेकर 20,000 तक बाजार में दस्तयाब है, इसलिए हर कोई बआसानी खरीद कर सकता है। लोगों का कहना है कि ईद के दिन हम सिंधी टोपी पहनकर खुशी महसूस करते हैं और सिंध की सकाफत को उजागर करते हैं। कैमरा टीम के साथ नवाब अली नागा, स्पेशल न्यूज़, जैकाबाद। हैदराबाद के इलाके निशात चौक थाना सखी पीर की हदूद में वाक़या में मनहाजा अस्पताल के डॉक्टर की मुबैना गफलत के नतीजे में नौजवान लड़की मौत के मुंह में चली गई। ज़राए के मुताबिक हमला लड़की की जचगी के सिलसिले में अस्पताल की लेडी डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और दौरान ऑपरेशन थिएटर में ही लड़की जाबहक हो गई। डॉक्टर और तिबी अमले की जानिब से अहले खाना को बरवक्त आगाही न देने की बजाय लाश को 3 घंटे ऑपरेशन थिएटर में रखा गया। अस्पताल अमला मुख्तलिफ हीले बहाने करता रहा, झूठ बोलता रहा। वर्षा ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद मुकामी MPA नासिर हुसैन कुरैशी मौका पर पहुंचे तो अस्पताल इंतजामिया के झूठ की पोल खुली। वर्षा ने अस्पताल और डॉक्टर तिबी अमले की गफलत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए थाना सखी पीर पुलिस से रुजू कर लिया। परेशान कर रहे ब्लड के लिए, हम भाग दौड़ कर रहे हैं ब्लड के लिए, हमने सबसे पहले ब्लड में नहीं दिया, हम लोग इतने भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन उसका बता है साथ ही ये ले आओ ये ले आओ ये ले आओ ये ले आओ, बस सोचते जा रहे, बस दुनिया की चीज मंगाई जा रही है। कितनी बजे लेकर आए थे? मगरिब में लेकर आए थे, 10 साढ़े 10 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ है। दोबारा किस लिए? अभी तक नहीं बताया अभी तक नहीं, यही मसला क्या है, अभी तक नहीं बताया। बोले कर रहे ऑपरेशन चल रहा है, ये बता रहे खाली बस। ये 5 से 6 घंटे तक यही बता रहे थे। अभी बताया इन्होंने मना किया था कि नहीं करो ऑपरेशन, हम दूसरे अस्पताल में लेके जाएंगे। इन्होंने कहा नहीं कोई मसला नहीं होगा और सही हो जाएगी वो। इन्होंने ये कहकर इन्होंने दोबारा ऑपरेशन कराई। वो बेचारे घर वाले परेशान है कि हम हमारे मरीज को यहाँ लेकर आए तो सही के लिए लेकर आए थे ना। हैदराबाद सेंट्रल जेल में मौत का खेल जारी। बीमार होने वाले कैदी इलाज मुआवजे की सहूलत से महरूम। शदीद बीमार कैदी जेल में एरिया रगड़ रगड़ कर मर जाते हैं। जब आखिरी सांस बचती है तो सिविल अस्पताल लाया जाता है, जहां 99% मरीज के बचने की उम्मीद नहीं होती। यहां पहुंचते ही फोत हो जाता है। 2 रोज़ कबल भी ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ। कैदी मुर्दा हालत में सिविल अस्पताल लाया गया। ज़राए के मुताबिक वैसे तो सेंट्रल जेल में अरसा दराज से रिश्वत का बाजार सरगर्म है। अगर कोई कैदी बीमार हो जाए तो इसे अस्पताल में दाखिल कराने के लिए भी रिश्वत तलब की जाती है। ज़राए के मुताबिक ऐसे वाक़यात 2-3 माह से ज़्यादा देखने में आ रहे हैं, जब से नए सुप्रिटेंडेंट जेलर अब्दुल करीम अब्बासी आए हैं। वो कैदियों के लिए खौफ और मौत की अलामत बन गए हैं। इस हवाले से इंसानी हकूक़ की तंजीमों, वज़ीर आला सिंध, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और दीगर सिक्योरिटी इदारों को फौरी नोटिस लेकर तहकीकात करनी चाहिए। कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिविल अस्पताल कराची के मास्टर प्लान से मुतालिक अजलास वज़ीर आला हाउस में मुनक़िद हुआ। अजलास में वज़ीर सेहत, डॉक्टर, उज़रा समेत मुतल्लिक़ा हकाम और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने सिविल अस्पताल कराची को जदीद तरीन तिबी मरकज़ बनाने के मंसूबे की मंजूरी देते हुए कहा कि मंसूबे पर तकरीबन 100 अरब रुपए की लागत आएगी। मास्टर प्लान के तहत अस्पताल का रकबा बढ़ाया जाएगा, 500 नए बिस्तरों का इजाफा किया जाएगा और जदीद मेडिकल और सर्जिकल टावर्स, OPD और बर्नर्स वार्ड तामीर किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध के मंसूबे की निगरानी के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत, जबकि मास्टर प्लान पर अमली काम ईद उल फितर के बाद शुरू किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी खालिद जावेद गुराया की ज़ेर सदारत अजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें माह रमज़ान में आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए जारी इनिशिएटिव का जायजा लिया गया। रमज़ान सहूलत बाजारों में चिकन गोश्त 100 रुपए कम कीमत पर दस्तयाब, 10 किलो आटे का थैला 850 रुपए और चीनी 140 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त हो रही है, जबकि सब्जियां, फल और दीगर अशियाए ख़ुरनोश 5 से 10 रुपए कम नरख पर दस्तयाब हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि माह रमज़ान में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने 59,256 इंस्पेक्शन की, जबकि ग्राम फरोशी पर 34,42,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। 3 गिरफ्तारियां और 9 दुकानें सील की गई, जबकि मुस्तहिक घराने 1 अरब 5 करोड़ 52 लाख 78 हज़ार रुपए निकलवा चुके हैं। उन्होंने मजीद बताया कि निगहबान दस्तरखानों से
44,443 रोज़ादार मुस्तफ़ीद हुए हैं। अजलास में इंसदाद डेंगू सरगर्मियों के बारे में भी तफसीली जायजा लिया गया। महकमा वासा लाहौर के डायरेक्टर इकबाल टाउन गुफरान सादी की सरबराही में SDO डोलनवाल जाहिद हुसैन ने शहरी और अमले की जिंदगियों को दाव पर लगा दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर सैयद सिद्दीक रिजवी से। जी बिल्कुल, वासा लाहौर के इकबाल टाउन जोन में डायरेक्टर इकबाल टाउन गुफरान सादक की सरबराही में नहली और शहरियों की ज़िंदगियों को दाव पर लगाने का सिलसिला जारी है। इकबाल टाउन डिवीज़न की UC 109 और SDO ढोलनवाल जाहिद हुसैन ने शहरियों और अमला की ज़िंदगियों को दाव पर लगा दिया है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में जहां पे करप्शन जारी है, वहीं पर नाहवास्ती बाड़ लगाई गई है, जिससे ना सिर्फ शहरियों की ज़िंदगियों को दाव पर लगा दिया गया है, बल्कि वहां पर काम करने वाला अमला भी शदीद मुश्किलात और ख़तरात से दूचार है। इस हवाले से हमें वासा के ज़राए ने बताया है कि SDO ढोलनवाल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन पर अपनी मुहिम जारी रखे हुए है और ना होने वाले कामों पर भी बिलों का सिलसिला मुसलसल जारी है, जिससे माहाना की बुनियाद पर महकमा वासा को लाखों रुपए का नुकसान पहुँचाया जा रहा है। SDO ढोलनवाल के कार ख़ास सब इंजीनियर राना आतफ, सुहेल सोत्रा AFI और जट नामी आदमियों ने मतहत अमला की ज़िंदगी को अजाब बना दिया हुआ है, जिसकी वजह से ढोलनवाल सब डिवीज़न की कारकर्दगी इंतहाई नाकस और मायूस कुन हैं, जिससे न सिर्फ शहरी मायूस हैं, बल्कि वासा अमले की ज़िंदगी जो है वो ना सिर्फ दाव पर लगी हुई है, बल्कि वो बददिली का शिकार भी हैं, जिससे वासा के लाखों सार्फिन जो हैं वो नाराज़ इजहारी कर चुके हैं। और उनका कहना है कि सेक्रेटरी हाउसिंग जो है वो इस पर फौरी तौर पर नोटिस लें और महकमे से ऐसी काली भेड़ों का एहतसाब करके इनको निकाला जा सके, ताकि महकमा की साख बहाल हो। जी। लाहौर शाही किला में हर साल की तरह इस साल भी पवार यूनियन इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम राजपूत कल्चर डे मनाया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद शहबाज से, जो इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाही किला लाहौर में। आज हर साल की तरह जो यकम चेत को राजपूत कल्चर डे मनाया जाता है, इसी हवाले से आज भी एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया है और जो राजपूत कम्यूनिटी है यहाँ पर बिल्कुल इकट्ठी नज़र आ रही है। इनसे बात करेंगे कि ये जो आज का दिन है हर साल मनाया जाता है, इस साल भी आप जोशो जज्बे से मना रहे हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे कि ये क्या कहना चाहेंगे और आज के दिन का मकसद क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बताइए आज के दिन के बारे में। आज के दिन के हवाले से कि यकम चेत को हम अपनी राजपूत बरादरी का कल्चर डे मना रहे हैं। इस सिलसिले में पवार राजपूत यूनियन इंटरनेशनल के मेज़बान जो इस तकरीब के राना उमर फरूक साहब, राना खलील साहब और तमाम राजपूत तंजीमों के दौरान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया के तमाम शहरों में भी राजपूत कल्चर डे की बात हो रही है। इस सिलसिले में मैं तमाम राजपूत तंजीमों से गुजारिश करूँगा कि वो हर साल यकजहती का मुजाहरा करते हुए भरपूर जोशो खरोश के साथ अपनी राजपूत की शान शान राजपूत कल्चर डे मनाया। हाँ जी, आपने बात सुनी है और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं राजपूत की फैमिली के, उनसे भी बात करेंगे कि आज का दिन जो मनाया जाता है इसकी मेन हकीकत क्या है। जी बताइए। जी, आज का दिन इसलिए मनाया जाता है कि राजपूत अपने कल्चर से, अपनी सकाफत से दूर होते जा रहे हैं, तो इन दिनों के मनाने की ज़रूरत आजकल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे 30 साल से कम उम्र के जवान कोई अपने शजरा, अपनी पोथी, अपनी सकाफत से वाकिफ़ नहीं है जिस तरह पहले बना है। तो हम इसको नए तरीके से उजागर करेंगे तो इसकी अहमियत में इजाफा होगा। पवार राजपूत यूनियन का बहुत शुक्रिया। जी आपने बात सुनी, इनका कहना है कि पवार जो यूनियन है राजपूत यूनियन, ये उमर फारूक साहब के ज़ेर एहतमाम जो है वो आज का दिन मनाया गया। ये दिन जो है वो हर साल की तरह मनाया जाता है और उनका ये भी कहना था कि जो यंग जनरेशन है उनको भी पता चल सके और ये जो कल्चर डे है ये बिल्कुल बरकरार रहे। जी। मैक्लोडगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मंशियात फरोश गिरफ्तार। DPO बहावल नगर की हिदायत पर जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी।
इसी सिलसिले में थाना मैक्लोडगंज पुलिस एसआई इब्राज ने कार्रवाई करते हुए एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 1020 ग्राम आइस बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ 9C के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। इस मौका पर SHO राव काशिफ थाना मैक्लोडगंज का कहना है कि इलाके में मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और नौजवान नस्ल को मंशियात से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेंगे। ईद उल फितर के आयाम में लाहौर की पार्कों में खुसूसी इंतजामात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के VN के मुताबिक इंतजामात को ख़त्मी शक्ल दे दी गई। MDPH राजा मंसूर अहमद का कहना है कि शहरियों को महफूज और खुशगवार तफरीही माहौल फ्राहम किया जाएगा। ए कैटेगरी पार्कों में सिक्योरिटी और नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाया जाएगा। पार्कों में CCTV कैमरे फाल किए जाएँ। ईद उल फितर के आयाम में अफसरान और स्टाफ ड्यूटी पर मौजूद होंगे। कैंटीन्स में मुक़र्रर निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। MDPH का इस हवाले से कहना है कि ग्रेटर इकबाल, गुलशन इकबाल, बाग जना, जिलानी पार्क और जलो बोटेनिकल गार्डन में सख्त निगरानी जारी रहेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।